His bicycle stood at the window sill, the rubber cowl of a mud supply shell, skirting the front mudguard. Its fat, black handle grips hitting in sunlight the skirt of the dynamo, gleaming and cocked back, the pedal treads hanging relieved of the boot of law. कांस्टेबल, पुलिस का सिपाही, विंडो सिल, खिड़की के सामने का पत्थर का तख्ता, रबर काउल, मड गार्ड यानी कीचड़ रो के सिरे पर लगा हुआ रबर का हिस्सा, मड गार्ड, कीचड़ रोप, स्कर्ट, गिर्द, फैट, भारी, हैंडल ग्रिप्स, साइकिल का हैंडल या दस्ती, स्पर्ट, खुरपी या बेलचा नुमा हिस्सा यानी साइकिल पर बैठने की जगह, डायनामो, बल्कि रूप पैदा करने वाली मशीन, कोच बैग, पीछे की तरफ मुड़े होना, ग्लीमिंग, भड़क रही थी, पैडल, पायदान, ट्रेड्स, पाँव से मसलना, हैंगिंग रिलीव्ड, ढीले पड़े होना. His bicycle stood at the window sill. उस सिपाही की साइकिल खिड़की के पास खड़ी थी. The rubber cowl of a mud supply shell, जिसके मड गार्ड के रबड़ वाले हिस्से, skirting the front mud guard, सामने वाले मड गार्ड के गिर्द मुड़े हुए थे. Its fat black handle grips, इसका काले रंग का भारी हैंडल, hitting in sunlight, सूरज में तप रहा था. The spurt of the dynamo gleaming and cooked back. तो साइकिल की खुरपी या बैठने की जगह बरकी रूप पैदा करने वाली मशीन की तरह भड़क रही थी और पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी. The pedal treads hanging relieved, उसके पायदान पाँव से मसले हुए थे और ढीले पड़े हुए थे. Of the boot of the law, क्योंकि वो उस वक्त कानून यानी पुलिस ऑफिसर के पाँव के बोझ से आज़ाद थे. उस सिपाही की साइकिल खिड़की के पास खड़ी थी जिसके मडगार्ड के रबड़ वाले हिस्से सामने वाले मडगार्ड के गिर्द मुड़े हुए थे और उसका काले रंग का भारी हैंडल सूरज में तप रहा था. उस साइकिल के बैठने की जगह बल्कि रूप पैदा करने वाली मशीन की तरह भड़क रही थी और पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी. उसके पायदान पाँव से मसले और ढीले पड़े हुए थे क्योंकि उस वक्त वो कानून यानी पुलिस ऑफिसर के पाँव के बोझ से आज़ाद थे. His cap was upside down on the floor next to his chair. The line of expression ran like a bevel in his slightly sweating hair. Line of pressure means sloping curve. मुसलसल टोपी या कोई भी चीज पहनने की वजह से निशान का पड़ जाना. His cap was upside down. उस ऑफिसर की टोपी उल्टी पड़ी हुई थी. On the floor, फर्श पर. Next to his chair, उसकी कुर्सी के पास. The line of its facial ran like a bevel. उसके सर की निचली सतह पर मुसलसल टोपी पहनने की वजह से निशान पड़ चुका था. In his slightly sweating hair, जो उसके पसीने से शराबोर बारीक बालों से वाज़िया हो रहा था. उस ऑफिसर की टोपी फर्श पर उसकी कुर्सी के पास उल्टी पड़ी हुई थी. उसके सर की निचली सतह पर मुसलसल टोपी पहनने की वजह से निशान पड़ चुका था जो उसके पसीने से शराबूर बारीक बालों से वाज़िया हो रहा था. He had unstrapped the heavy ledger and my father was making tillage returns in acres, roads and purchase. Ledger, register या लिखने की जगह. Tillage, ज़राअत या खेती. Root, एकड़ का चौथाई हिस्सा. He had unstrapped, उसने उस डोरी को खोला. The heavy ledger, जो उस मोटे रजिस्टर के गिर्द बंधी हुई थी. And my father was making tillage returns, और मेरे वालिद जरी ज़मीन का हिसाब दे रहे थे. In acres, roads and purchase, एकड़ और उसके चौथाई हिस्से का यानी उस जरी ज़मीन की कुल पैदावार का हिसाब दे रहे थे. उस सिपाही ने उस डोरी को खोला जो उस मोटे रजिस्टर के गिर्द बंधी हुई थी और मेरे वालिद जरी ज़मीन का हिसाब दे रहे थे उसके एकड़ और चौथाई हिस्से का यानी कुल पैदावार का हिसाब उस सिपाही को दे रहे थे. Arithmetic in fear, I sat staring at the polished holster with its buttoned flap, the braid cord looped into the revolver butt. Arithmetic in fear,
اس وقت وہاں حساب کتاب کے ساتھ ڈر بھی موجود تھا. I sat, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. Staring, گھور رہا تھا. At the polished holster, چمکائے گئے پستول بٹ کی طرف. میں وہاں بیٹھا چمکائے گئے پستول بٹ کی طرف گھور رہا تھا. With its button flapped, the braid cord, اس کے بٹن لگے ہوئے حصے کے ساتھ رسی کی شکل کا بنا ہوا دھاگا تھا. Looped into the revolver butt, جو اس پستول بٹ کے آخر پر لگا ہوا تھا. اس وقت وہاں حساب کتاب کے ساتھ ڈر بھی موجود تھا. میں وہاں بیٹھا چمکائے گئے پستول بٹ کی طرف گھور رہا تھا اور اس کے بٹن لگے ہوئے حصے کے ساتھ رسی کی شکل کا بنا ہوا دھاگا تھا جو اس کے آخر پر لٹکا ہوا تھا. ہالسٹر, پسٹل بٹ اور پسٹل کیس. بٹن لگے ہوئے. بریڈ کارڈ, رسی کی شکل کا بنا ہوا دھاگا. Any other root crops? Mangolds, marrow stems, anything like that? No, but was there not a line of turnips where the seed ran out in the potato field? I assumed, small, gills and said, imagining the black hole in the barracks. Mangolds and marrow stems, جھاڑیوں کے نام. Any other root crops? اس سپاہی نے پوچھا کہ کیا وہاں کوئی اور جھاڑی اگی ہے. Mangolds, marrow stems, مینگولڈ اور میرو سٹیم جیسی. Anything like that, یا اس طرح کی کوئی اور چیز. No, but was there not a line of turnips? لیکن کیا وہاں شلجم کی کتار نہیں تھی. Where the seed ran out in the potato fields, جہاں سے بیج آلو کے کھیت میں بہہ نکلے تھے. I assumed, میں ان دونوں کے درمیان مکالمے کو سن رہا تھا. Small guilt and sat, imagining the black hole in the barracks, اور بیٹھا سوچ رہا تھا کہ سپاہی کو دی گئی معلومات میں ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی میرے والد کو قید خانے میں بھیجا جا سکتا ہے. اس سپاہی نے پوچھا کہ کیا وہاں پر مینگولڈز اور میرو سٹیم جیسی کوئی اور جھاڑی اگی ہے. میرے والد نے جواب دیا نہیں. اس پر اس نے پوچھا کہ کیا وہاں شلجم کی کتار نہ تھی جہاں سے بیج آلو کے کھیت میں بہہ نکلے تھے. میں ان دونوں کے درمیان ہونے والے مکالمے کو سن رہا تھا اور بیٹا سوچ رہا تھا کہ اس سپاہی کو دی گئی معلومات میں چھوٹی سی غلطی پر بھی میرے والد کو قید خانے میں بھیجا جا سکتا ہے. He stood up, shifted the button case further round on his belt, closed the doomsday book, fitted his cap back with two hands, and looked at me as he said goodbye. He stood up, وہ کھڑا ہو گیا. Shifted the button case, پسٹل بٹ کے بٹن کو بند کیا. Further round on his belt, اور اسے اپنے بیلٹ کے گرد سیٹ کیا. Closed the doomsday book, اس میزان کی کتاب کو بند کیا. Fitted his cap, اپنی ٹوپی کو سیٹ کیا. Back with two hands, اپنے دونوں ہاتھوں سے. And looked at me, اور میری طرف دیکھا. As he said goodbye, جاتے ہوئے. وہ کھڑا ہو گیا, پسٹل بٹ کے بٹن کو بند کیا اور اسے اپنے بیلٹ کے گرد سیٹ کیا. اپنی اس میزان کی کتاب کو بند کیا, اپنی ٹوپی کو دونوں ہاتھوں سے سیٹ کیا اور جاتے ہوئے میری طرف دیکھا. A shadow bobbed in the window. He was snapping the carrier spring over the ladder. His wood pushed off, and the bicycle ticked. Snap, ٹٹخانا یا موڑنا. Carrier, بوجھ لے جانے والا. Ledger, register. A shadow bobbed in the window. ایک سایہ کھڑکی کے ساتھ ساتھ اوجل ہو گیا. He was snapping the carrier spring. وہ کیریئر سپرنگ پر موڑ رہا تھا. Over the ledger, اپنے اس رجسٹر کو. His boot pushed off. اس کے جوتے پائدان کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں. And the bicycle ticked. اور پھر اس کی سائیکل ٹک کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے. ایک سایہ کھڑکی کے ساتھ ساتھ اوجل ہو گیا اور وہ اپنے اس رجسٹر کو کیریئر سپرنگ میں رکھتا ہے. اس کے جوتے پائدان کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں اور پھر وہ سائیکل ٹک خطرے اور ڈر کی آواز کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے.